Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat dan teman-teman, kali ini berjumpa bersama channel Diki Botek. Kali ini untuk mukbang mie ayam ala Raja Singa. Jasinga. Maklum nih sahabat, musim lagi hujan gini, rasanya pengen makan mulu nih. Baik sahabat, jangan lupa kita untuk selalu bahagia dan juga ceria ya. Dan juga jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe. Baik sahabat, mari sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap sahabat, nikmat.
Mantap, nikmat. Mantap. Mantap. Oke sahabat, terima kasih ya sahabat ya, jangan lupa like, share, komen. Bye.